अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थारा बिरा मलिक हमीद। उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपनी हिफ्ज़ो अमान विच रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत दे विच अज वाली वीडियो के नाल। अज वाली वीडियो मेरी एक पैगाम भी है तो एक इस सब कामूल गल भी है। तो दोस्तों सब तो पहले ये जिहड़ा बुनीर दे विच अफसोसनाक वाक़या पेश है खैबर पख्तूनख्वा दे विच, जिहदे विच 400 तो उत्ते कीमती जाना लगियां गई, लोग शहीद थी गए। निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। तो ॾिठो सी सोशल मीडिया के उत्ते कितनी वीडियोज़ वायरल थियां पईयां। पत्थर इवें समझो बई कुल पत्थर हैं पानी दे विच। एक तूफान जिहड़ा है पत्थरां वाला तूफान आई, इवें समझो पत्थरां वाली बारिश है, जिहड़ा कि निहायत ही एक अफसोसनाक मंजर देखने को मिलन। घरां दे घर तबाह थी गए। कई घरां ने ऐसे हैं कि जिन्हां दे घर दे विच कोई फर्द ही नहीं बचा। देख के बड़ा अफसोस लगे, बाजार इन तबाह थी गए। कोई आदा बादल फटे, कोई आदा किवें, कोई आदा किवें। तो दोस्तों गल ये है कि जिहड़े सारे ये कुदरती नज़ारे हैं असां आप भी अपने हत्थां नाल इन्हां को तबाह करेंदे पे हैं। यकीन करो भी असां बड़े कीमती दरख्त पहाड़ों के उत्तों असां कट गए। इतने दरख्त कटन कि देख के बंदा को अफसोस लगता है कि असां जिहड़े जंगलात हैं, पहाड़ी जंगलात, वो असां ख़त्म करेंदे वैने हैं। उस तो अलावा जिहड़ियां पानी दियां गुज़रगावां हैं उत्थां असां रिहायशां रखनियां शुरू कर दित्तियां। मैं कल एक वीडियो देखदा बैठा, मैं जी जुलाई की बनी हुई है एक सियाह की। उस आके यार कि ये देखो भाई ये पानी की गुजरगाह है, इनू ये भी तो इनू वाले लोग भी जड़ा ना ये होटल बना के बैठे तो भाई लोग इतना रुक सन, ये नज़ारा देख सन। तो उस आके कई टाइम भी ये खतरे का बहस बन सकता और थी इवें है। जिहड़े कंडल हैं विगन उस तो बाद जिहड़ा है जिहड़ियां उत्थां क्रैशां लगियां पईयां, पत्थर जिहड़े उत्थों सारे चवे गए। इस वजह को भी बड़ा नुकसान थी है। तो दूजा जिहड़ा सब तो अहम मसला है वो तो जिहड़ा कुछ थीवना आई कुदरत के तरफों थी गई, जिहड़ा नुकसान थीवना आई वो तो थी गए। हुण अफसोस ये है कि जिहड़े सारे लोग वहंदे उत्थां वो रोड तो फिर के रोड तो देख के ते वल आंदे। जिहड़े कुछ सारे ट्रस्ट वाले लोग, कुछ NGOs वगैरह ये जिहड़े इमदाद वास्ते वहंदे ये रोड के उत्ते वहंदे, जिहड़े रोड ते बैठे उन्हां को दो चार बंदा को खाना दिता, वीडियो बनाई ते वापस। असल यकीन करो कि जिहड़े ये रोड के उत्ते साकू नज़र आते पैन ये पेशावर भिकारी हैं तकरीबन। कोई शाज़ो नादिर इहदे विच होवे तो होवे, नहीं तो पेशावर भिकारी बैठे जिन्हां दे मकान लुढ़ गए, जिन्हां दे घर के अफराद इस दुनिया तो टुर गए, वो तो ताज़ियत से बैठन। उन्हां को तो इतना होश ही कोनी कि जिन्हां वो रोड के उत्ते बह के इमदादा मंगन। इत्थां इको सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पहुँचा है, जिहड़ा मैं कल देता पिया लोगों ने इंटरव्यू घिंदा वदा। तो उत वाले लोगों का जिहड़ा पैगाम आई वो ये है कि साकू पैसों की जरूरत कोनी, साकू खावन पीवन की भी कोनी मसला, असां गुजारा कर बैसूँ। साकू मशीनरी दो, सारे ये मलबे साफ करो, साकू इतना सफाई कर दो जो असां भला अपना कोई निज़ाम चला गए। ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले मंजर हैं कि बंदे को रोवन आता है।
ایک بندہ اسلام آباد اپنے بیٹے کو گنن گیا ودائی جڑا بیٹا ہوں 5 سال تو بعد وطن آندا پیا ایئرپورٹ سے اپنے بیٹے کو رسیو کیتا پچھوں اس دے علاقے دیکھیں بندے فون کیتا تو سیلاب آ گئے تو تیرے گھر سارا لگا گئے تیرے گھر دے سارے افراد ہی لگے گئے ایک شادی والا گھر ہے جتھاں 2 خاندان کٹھے ہیں ایک کو بندہ بچے جڑا باہر آئی باقی سارے دے سارے چلے گئے معصوم بچے لگے گئے ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ بندہ ویڈیو ہی پوری نہیں دیکھ سکتا ایک تو ہوں جڑا یہ موسمی تبدیلیاں آنیاں پئیں تاں گرمی ودی ویندی ہے درخت کٹیندے ویندے ہوں جڑے ایک گلیشیئر انسان یہ بڑی شدت نال بڑی تیزی نال پگھلدے پے جڑے یہ پگھلدے پانی آندا ہے تے بڑی سپیڈ نال آندا ہے پہاڑ دے اتوں جڑے رستے ہیں دریاواں دے وہ لوگاں بند کر دیتے ہیں لیکن دریا اپنا رستہ بھولدا نہیں رہندا وہ ہمیشہ اس رستے تے آندا ہی آندا ہے بھاویں کچھ ہی تھی ونجے ہن کتنے مکان لگے گئے اگر یہ دریا دے راہ تو ہٹ کے ہوئے نا ان دا رستہ چھوڑ کے ہوئے نا انہوں کو پتہ ہے بھی اتنا دریا اپنے جڑے بارش آندی ہے تو اتنا ندی نالے طغیانی دا منظر پیش کرنے تا حق بندا ہے کہ یہ رستے جڑے نا انہوں دے چھوڑنے والا تے انتظامیہ کو ساری گزارش یہ ہے کہ مہربانی کیتی وجے کہ جڑے یہ بھیکاری لوگ بیٹھے روڈاں دے اتے انہاں دی تصدیق کیتی وجے کیا واقعی یہ مستحق ہیں تے اس تو علاوہ سب تو زیادہ میں خراج تحسین پیش کرنا اپنی پاکستان آرمی کو جڑی ہر موقع دے اتے ٹائم تے پہنچ دی ہے کوئی نہیں پہنچتا ساری آرمی پہنچ دی ہے میں آرمی دے جوان ڈٹھن جڑے بڈھاں کو بچاں کو اپنے پیٹھ دے اتے لڑ کے کنڈ دے اتے لڑ کے تے محفوظ مقامات دے اتے پہنچاندے وتے ہیں سب تو پہلے ساری اے پاک آرمی پہنچ دی ہے کچھ بندے آدھن جی کہ انہاں کو جڑا نا بھائی ہر چیز تو دور ہونا چاہیے اس طرح بارڈر تے ہوئے جڑے طوفان آنے سیلاب آنے زلزلے آنے سب تو پہلے ساری پاک آرمی ہے جڑی امداد واسطے پہنچ دی جڑی مدد واسطے پہنچ دی ہے کیا یہ جوان خراج مستحق دے خراج تحسین دے مستحق نہیں میں حیران ہاں کچھ سارے محکمے بنے ہوں یہ موسمی حالات واسطے میں کو کتھیں نظر نہیں آئے کیا انہاں کو نظر نہیں آنا چاہیے اس موقع دے اتے ہوں جڑی امداد ویندی پئی ہے کم از کم یہ تو چیک کرنی چاہیے کہ جڑے روڈ تے پیشہ ور بھیکاری بیٹھن کیا یہ انہاں کو ملتی پئی ہے یا مستحق جڑے افراد ہیں انہاں کو ملتی پئی ہے یہ تو ویندن گلیاں تے جتھاں روڈ ہے اتنے تک گئے اگھاں کو نہیں ویندے جتھاں اصل تباہی تھئی پئی ہے جتھاں مکاناں دے مکان لڑ گئے بندے لڑ گئے مال مویشی لڑ گئے یقین کرو ایک بندہ بیٹھا وہ پیریں جوتی بھی کون آئی تنہا اس آ کے بچہ میرے پیر کی جتی تک نہیں بچی لیکن انہاں بھی ولا زندگی دے وچ واپس آونا وہ سارے مدد دے مستحق ہیں ہوں گورنمنٹ کو ساری اپیل ہے کہ اتھاں مشینری بھیجی وجے جیڑی انہاں دے یہ پتھر ہٹاوے تے انہاں دے تے جڑا نا کوئی رستہ دریا دا جڑا وہ کلیئر کرے تے دوجا کچھ عرصے واسطے پابندی لا دیونی چاہیے درخت کٹن تے اتھاں پابندی لا دیونی چاہیے جڑا ہے جتھوں پانی دی گزرگاہ ہے اتھاں کوئی مکان نہ بناوے ہوں سارے کو بارش آئی ہے 2 دہاڑے پہلے کل بھی آئیے بہت شدید بارش آئی جیڑی 168 ملی میٹر تک بھی اس دی جڑا ہے اپنا پمیش کیتی گئی ہے تے بہت طوفانی بارش آئی ہوں سارے کو جڑے جنگلات ہیں
یہ ختم تھی گئے تو ساری گورنمنٹ دی کوئی بھی اس پاسے توجہ کو نہیں، جنگلات والے پاسے ختم ہو گئے۔ ہیڈ بکینی کو رکھ کے 20 میر ہزار خان تک اتنا گھاٹا جنگل آئی، اتنا گھاٹا جنگل آئی میرے ڈٹھو ہے کہ اتھاں ڈیہ کوئی ڈر لگتا آئی، بندہ بڑیا اندھیرا تھی میں اتنا گھاٹا جنگل آئی۔ آجو کتنے خانپور بگے شہر تو شاہ والے تک 6 کلومیٹر روڈ دے دوہاں سائڈاں تے کتنا جنگل آئی، آجو کتنے ختم ہو گئے۔ 209 والا جنگل ختم تھی گئے، لاکھے والا جنگل ختم تھی گئے، کتنے جنگل ہیں جڑے ختم تھی گئے۔ جنگلوں دے اتنے گلا کہیں توجہ بھی نہیں دیتی۔ کیا اتھاں نویں جنگل نہیں لاؤنے چاہیے؟ اتھاں صرف سفیدہ لیندے پہن ہوں، سفیدہ لائے کچھ عرصے بعد تیار کر کے ویچا تے جان چھڑائی۔ اگے شیشم ہوندی آئی، ہوں تو شیشم دا نا نشان ہی ختم تھی نہ میں جیڑی پرانی ٹالی کھڑی ہے اس کو ایسا ختم کرنے دے میں ہیں۔ جنگلات تے بھی ساکو توجہ دیمنی چاہیے۔ تے یہ دوستو اج دا میرا پیغام ہے جڑا میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتا ہے۔ اللہ پاک تو کو سلامت رکھے۔ کل مل سوات انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت نہ رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔